ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तो কোন শক্তিতে মায়ার উপরে বিজয়ী হব? কোন শক্তি চাই? যোগ বল চাই। যে ভালো যোগের পাওয়ার আছে সে মায়ার উপরে বিজয়ী হবে। प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना। सबके दुख हर कर सुख देना। रावण की जंजीरों से छुड़ाना। रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद माने संपत्ति। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तो भक्ति शेष होले भगवान आसे, तार निजेर परिचय देय और तार काछे कि सम्पत्ति आछे से परिचय देय और सबाई दुख हरण करे रावणेर बंधनेर थेके मुक्त करे। एई हलो भगवानेर रोल। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है। हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे। तो बाबा प्रथम काज की করছেন এসে
84 জন্মের থেকে 83 জন্ম দেহ অভিমানে, তাই না? আত্মা তো আর মনেই নেই, আত্মা তো ভুলেই গেছি, তাই না? যদিও বা সত্য ত্রেতা যুগে দেহি অভিমানী স্থিতি আছে, ন্যাচুরাল হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আত্মা এই জ্ঞান তো নেই। তো বাবা বলছেন আমার রোল হলো সর্বপ্রথম কাজ ভগবানের, এতদিন ভক্তি মার্গে আমরা ভগবানের কাছে প্রদীপ জ্বালালাম, আর ভগবান যখন আসে তো প্রথম বাচ্চাদেরকে কি করে, দেহ ভাঙে আর আত্মার প্রদীপ জ্বালায়, তাই না? তো সবাই আমরা আত্মার স্থিতিতে বসে আছি, তো আত্মা প্রদীপ জ্বলছে, তো যে কোনো পুজোতে আগে প্রদীপ জ্বালাতে হয়, তারপরে আত্মার তিলক দেবে, তারপরে পুজো শুরু হবে, তাই না? তো মুরলিও কোনো দিন আত্মার তিলক দিয়ে বিনা বাবা শুরু করেন, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो प्रथम की हलो आत्मार तिलक, ताई ना? हमारा बाबा आया हुआ है, ड्रामा प्लेन अनुसार बाप आते हैं रात्रि में, कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है, তাই না? কেননা নিজে ব্রহ্মা বাবা বলে কবে হলো সাক্ষাৎকার, কবে বাবা প্রবেশ করেছিল, যেরকম অলৌকিক বার্থডে আমরা মনে রাখতে বলি, যাকে বলে দিই, দিদিরা যাকে বলে দেয় যে এই ডেটটা মনে রাখবে, তাদের মনে থাকে, আর যেখানে দিদিরা বলে না, ভুলে যায় বলতে, তো তাদের অলৌকিক বার্থডে হারিয়ে যায়, তাই না? তো ওই রকম ব্রহ্মা বাবার আগে কোনো বাচ্চাই ছিল না, তো সে কোন তিথি তারিখ ছিল, কেননা অনেক সময় লাগলো বাবাকে নিশ্চয় বুদ্ধি হতে যে কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, তাই না? ওই জন্যে সে তিথি তারিখ ছিল না, তাই না? শুধু ইয়াদগার শিবরাত্রি, মানে অমাবস্যা হবার আগে, মানে কলিযুগের অন্ধকার রাত্রি ডুবে যাবার आगे बाबा आशे। तो तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं, यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं, इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म, তাই না? উনি তো প্রবেশ করে জন্ম নেন, তাই জন্যে বোঝা যায় না সে তিথি তারিখ কি ছিল। বাকি শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আছে, রামনবমী আছে। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है, उसमें आधा कल्प है रात, जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ, तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है, आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवानुवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। तो के बोलছে এই কথা? বাবা বলছে আমি প্রবেশ করে বলছি, গীতা কখনো কোনো মনুষ্য দিতে পারে না, তাই না? শ্রীকৃষ্ণ কে আছে? সেও দৈবী গুণধারী মনুষ্য আছে। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। আর দেবে তো দাপর যুগে, যদি দেবে তো দাপর যুগ তো আর দেবলোক না যে শ্রীকৃষ্ণ নামবে দৈবী গুণবালা, সে তো দেবতা আছে, তো কি করে দাপরে নামবে? गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, वो है सूक्ष्म बतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता,
वो है सूक्ष्म सफ़ेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते, তাই না? সঙ্গম যুগে ভগবান ব্রাহ্মণদের শোনায় আর অন্য যুগে, তাই না, ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণ সবাইকে শোনায়। বড় ওয়ান্ডারফুল। আগে শুনবে, আগে জানবে, তারপরে তো জানাবে। তো ব্রাহ্মণ কবে শুনলো এই কথাগুলো? सब संगम युग। तो ब्राह्मण वर्ण होता है भारत में, वो भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। কেননা লোকে বলে না ব্রহ্মা মুখ্য বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তো ব্রাহ্মণ কার থেকে জন্ম নিল? ব্রহ্মা থেকে, ব্রহ্মার মুখের থেকে। তো ব্রহ্মার হাতে বেদ শাস্ত্র, তো ব্রহ্মার মুখের থেকে বেদ শাস্ত্র শুনে মুখের দ্বারা কি আর সন্তান জন্ম হবে? জ্ঞান জন্ম হবে, তার দ্বারা ব্রাহ্মণ জন্ম। তাই ব্রাহ্মণকে বলে দ্বিজ, মানা দুবার জন্ম নেয়। একবার লৌকিক জন্ম, তারপরে ব্রতবালা জন্ম, মানে নিয়ম পালন করনেওয়ালা জন্ম, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট यादगार আছে ব্রাহ্মণ জন্মের। तो बाबा बोलचन अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं, सिर्फ रिजुवनेट करते हैं, তাই না? ভগবান বলছে আমি এসে কোনো পাহাড় পর্বত নদী মানুষ রচনা করি না, আমি নতুন সৃষ্টি করি না, আমি শুধু রিজুভনেট করি, মানা পুরনোকে নতুন বানাই। बुलाते भी हैं, हे बाबा पति दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ, अभी तुमको पावन बना रहे हैं, তাই না? নোংরা আত্মাগুলোকে পরিষ্কার শুদ্ধ পবিত্র বানায় बाबा। तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। যে যত যোগ করে, বাবার লাইট মাইট, বাবার থেকে সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের অনুভব করে, অত পৃথিবীতে সে ভাইব্রেশন ছড়ায় আর অত সৃষ্টিও পবিত্র হয়। तो बाबा बोलছেন माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। कि মনে করাচ্ছেন বাবা, হে আত্মা তোমার বাড়ি কোথায়? শান্তিধাম না খোর্দা? কোথায় বাড়ি? কোথায় বাড়ি? শান্তিধাম আসল বাড়ি। এ তো গেস্ট হাউস, কিছু দিনের জন্য এখানে গেস্ট আছি, ট্যুরিস্ট ঘুরতে এসেছি, তাই না? ঘোরা হয়ে গেল, কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল, ব্যাস ফিরত যেতে হবে। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, बाप को भी बुलाते हैं। हे पतित पावन दुख हटता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। এসেছিলাম ঘুরতে, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে কি হয়ে গেছে? লোহার শিকল, সোনার শিকল, হীরের শিকল, কত শিকলে বাঁধা পড়ে গেছে, তাই না? भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का, तुम जानते हो। पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं।
कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, यह कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। तो মানুষেরা ভগবানকে কোথায় খুঁজছে? নিচে। আর নিজেরাই বলে উপরওয়ালা সব দেখছে। তো বুদ্ধি নিচে যদি ভগবানকে খোঁজে তো পাবে, তার ঠিকানা তো উপরে। तो बाबा बोलचन वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता, इनको याद भी नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। कि बोलो बाबा আমাকে याद करो, আমার লাইট মাইটে স্নান করো, তো তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে সেই যোগের আগুনে। বাবা কালকে বলল মনে হয়, ওই ক্লাসের আগে 5 মিনিট, পরে 5 মিনিট, এইটুকুতে কোনো আগুন জ্বলবে না আত্মাতে। আর বিকর্ম বিনাশ করতে গেলে আগুনের মতন যোগ চাই, এই জন্যে বলে যোগ ভাট্টি, তাই না? একদম ঘন্টার পর ঘন্টা আগুন জ্বলতে হয়, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। তো বাবা বলছেন বাড়িতে চাহে কাজের মধ্যে চলতে ফিরতে আগুনের ভাট্টি জ্বালিয়ে রাখো, তাই না? বাবার ইয়াদের লাইট মাইটের মধ্যে থাকো, ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে থাকো। तो बाबा बोलचन मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें। আর যত ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করবে তো আরও বেশি বিকর্ম বিনাশ হবে, প্লাস পুণ্য জমা হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन इसीलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे, তাই না? লোকে ভক্তি মার্গে দান করে, জ্ঞান মার্গেও করে, কিন্তু ভক্তি মার্গে দান করে কিসের জন্য? ভগবান তোমাকে দিলাম আমার ভালো করবে, তাই তো? আমার বাড়ির ভালো করবে, আমার ভালো করবে। আর জ্ঞান মার্গে দান করে বাবার বাচ্চা কিসের জন্য? ভগবান সবাইয়ের কল্যাণ করবে, তাই না? तो बाबा बोलचन इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे, एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे, आप बिगर हमारा कोई नहीं, है ना? तो बाबा কালকেই বলল না, ট্রাস্টি হয়ে থাকবো। মালিক কে আছে? আমার না, সব কার আছে? বাবার আছে। আর আমি কি আছি? ট্রাস্টি। বাবা বলল না, মনে থাকে যেন করণ করাবনহার।
আমি করণহার, নিমিত্ত মাত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট আর করানেওয়ালা বাবা। তাহলে কোনো দিন অপমান অভিমান কিছু আমাকে এফেক্ট করবে না। तो बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं, তাই না? ভক্তি মার্গেও লোকে বলে ভগবান কা দিয়া হুয়া, কিন্তু মন থেকে বলে না, উপরে উপরে বলে। চলে গেলে ভগবান নিয়ে নিল, ভগবানকে গালি দেয়, তাই না? কিন্তু জ্ঞান মার্গে প্র্যাকটিক্যাল ধারণাতে আনতে হবে যে সত্যিকারে এইগুলো আমার না, এইগুলো আমাকে নিমিত্ত মাত্র দেওয়া হয়েছে, তাই না? আমার কর্তব্য পুরো হবে, আমাকে সব এখানে রেখে আমাকে যেতে হবে। নিতে পারবো? একটাও কিছু নিতে পারবো? যাবার সময় চেকিং খুব কড়া আছে। এই দুনিয়ার একটাও কিছু নিয়ে যেতে পারবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন तो वो है भक्ति का अल्पकाल का सुख, बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে ইনডাইরেক্ট করতাম। भिखारीरा बोलतो ना भगवान के नाम पे दे दो, तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, माने আমাকে দাও তো ভগবান তোমার ভালো করবে। তো বাবা বলছেন আমার নামে চাইতো তাই তুমি দিয়ে দিতে, ইনডাইরেক্টে করতে। এখন তো বাবাকে ডাইরেক্টে করছি। उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसी को पता नहीं, बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुख धाम को, स्वर्ग को। बाबा काल के ही बोलो ना, स्वर्गे रोना एलाओ नहीं, সেখানে বাচ্চাও কান্না করবে না, সেখানে বাচ্চাও কোনো দিন দুঃখী হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी बैठे हैं नर्क में फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या नर्क क्या। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना, वो सिर्फ कहने मात्र कह देते। अभी यह है संगम युग, इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वो राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। सब गल्पोते देखाय ना, बार बार देवतादेर उपरे असुर आक्रमण करे আর তাদের ইন্দ্রলোক হড়প করে নেয়, তাই না? তো এইরকম গল্প আসলো, তো অসুর তো ইন্দ্রলোকে যেতেই পারবে না, তো কখন আর আক্রমণ করলো, কখন আর নিল, তাই না?
তো আসলে কিভাবে হলো, এখন বাবার বাচ্চারা ভালো মতন বুঝেছে। দেবতা যখন কমজোর হয়ে আত্মা হয়ে গেল, তো ধীরে ধীরে রাবণ প্রভাবিত করে তার, তাই না, গোলাম বানালো। तो उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। लास्टे देवासुर संग्राम हलो, देवता असुर लड़ाई हलो, ताई ना। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर, ताई ना। लड़ाई करेও ছিলাম রাবণের 10 মাথার সঙ্গে, আবার বিজয়ীও হয়েছিলাম। তার নিশানি দেখো, পাড়া পাড়াতে কালী পুজো, দুর্গা পুজো, তো এইগুলো কার নিশানি? যুদ্ধের নিশানি, বিজয়ী হবার নিশানি, তাই না। তো দশরিপুকে শেষ করার নিশানি মা কালীর পুজো, তাই না। তো বাবা বলছেন সব আত্মারা করেছিল, তাই প্রথম দিন কালী পুজো, দ্বিতীয় দিন দিওয়ালি, সব আত্মা জেগে উঠেছিল, তাই না। তো অ্যাকুরেট यादगार পালন করছি। তো বাবা বলছেন तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हारे ना। यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है, ताई ना। रावण बोध কোন দিন হয়? দশমীর দিন, তাই না, বিজয়া দশমীর দিন। রাবণের বধ তো রামের সঙ্গে গল্প, তো মা দুর্গার বিজয়া দশমীর দিন কেন রাবণ বধ হবে, তাই না। আসলে মা দুর্গা যখন অষ্টশক্তিতে ভরপুর হলো, তখন রাবণ মরল, তাই না। তখন পরমাত্মা রাম রাবণকে বধ করতে পারল, তার আগে নয়, তাই না। এই জন্যে আগে তো সব শিব শক্তিগুলোকে জাগতে হবে, অষ্টশক্তি ধারণ করতে হবে, তাই না। মহিষাসুরকে বধ করতে হবে, শুদ্ধ আত্মা পবিত্র আত্মা হতে হবে, তারপরে তো রাবণ মরবে, 10 মাথা মরবে, তাই না। तो इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीते जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने, यह खेल है ना। আমাদের সঙ্গে কে আছে? শিব বাবা, স্বয়ং ভগবান এসছে আমাদেরকে বিজয়ী বানাবে, তাই না। কি করে মা কালীকে মা লক্ষ্মী বানাবে, তার জন্যে নিজে গাইড করছে শিব বাবা। তো মায়াতে হারে हार, मायाते जीते जीत, जीत बाप ही पहनाते हैं। इसीलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं, তাই না। শিবলিঙ্গকে ঘিরে ধরে বসে আছে মনসা, আসতে দেব না শিবের কাছে, তো শক্তিমান তো আছে না। তো ভগবানেরও যদি শক্তি আছে, তো শয়তানেরও শক্তি আছে, দুটোই বলবান আছে। আধা কল্প তার রাজ্য, आधा कल्प तार राज्य, है ना। तो रावण भी कम शक्तिमान नहीं, परंतु वो दुख देते हैं, इसीलिए गायन नहीं। रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है, हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं हैं, তাই না। বাড়ি ফিরবো, কিন্তু বাবা কন্ডিশন করে দিয়েছে না। গত রবিবারের মুরলি মনে আছে? বাড়ি তো ফিরবো, কিন্তু কেমনভাবে ফিরবো? শতপ্রধান হয়ে ফিরবো।
তো এখানকার দুঃখ অশান্তি ফিল করে ফিরবো না, সুখ শান্তি অনুভব করে ফিরবো, তাই না? সুখ শান্তির পবিত্রতার স্থিতি নিয়ে ফিরবো, যেমন এসেছিলাম তেমন হয়ে অরিজিনাল স্বরূপে হয়ে ফিরবো। বাদবাকি দুঃখ অশান্তির যা লেয়ার পড়েছিল সেগুলো এখানে রেখে যেতে হবে। तो भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है फिर कैसे गवाते हैं यह नहीं जानते, তাই না? ভগবানের কাছে কি সম্পত্তি আছে, সত্যযুগের অপার সম্পত্তি, কিন্তু সে কখন দেয়, কিভাবে দেয়, মানুষ জানেই না। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ, मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए। ভগবান বলছে আমিও কি করে বলবো, আমি তো নিরাকার জ্যোতি, আমারও বলার জন্যে মুখ দরকার। মুঝে अपनी कर्मेंद्रियाँ तो है नहीं, তো কাজ করার জন্যে বাবার হাত পাও দরকার। এই জন্যে বাবা সহস্র ভুজা সহস্র মুখ, তাই না? তার হাত পা নেই, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের হাত পা, তাই না? বাবার বাচ্চাদের মুখ বাবা ইউজ করে। তো বাবা বলছেন सूक्ष्म बतन में भी कर्मेंद्रियाँ हैं, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, তাই না? কি সুন্দর রাজনীতি, ওরা রাজা হবার জন্যে কত কি বাহুবলের প্রয়োগ করে, এর সঙ্গে লড়াই, ওর সঙ্গে লড়াই, ওর সঙ্গে মার্ডার, ওর সঙ্গে এই। বাবা বলছেন আর তোমরা কি করো, দেখো ভগবানের শেখানোর রাজনীতি, তুমি রাজার কোয়ালিটি ধারণ করো, রাজসত্তা তোমার কাছে এমনি চলে আসবে, যে যোগ্য তার কাছে আসবেই, তাই না? तो वो दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए, তাই না? ইসলাম ধর্ম মানে মুসলিম ধর্ম আর খ্রিশ্চান ধর্ম, দুটো ধর্মের যে আদি পিতা, তারা দুজন ভাই, এক বাবার সন্তান ইব্রাহিমের, তাই না? ওই জন্যে দুজন ভাই, ওরা ভাই ভাই, কিন্তু মিলে থাকে না। যদি মিলে থাকতো তো সারা দুনিয়ার উপরে ওদের রাজত্ব হতো। तो बाबा बोलছেন तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो, वो है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का बरसा देने, তাই না? কোনো কুম্ভতে গিয়ে স্নান করতে হবে না, গয়া গঙ্গা গয়া যেতে হবে না, কাশি যেতে হবে না, বাড়ি বসে বাবার লাইট মাইটে স্নান করে তুমি পবিত্র হবে, তাই না? বাবা বলছেন আর কোনো উপায় নেই, तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार भी मुझे दान में दे दो, तुम जो मेरा मेरा करते आए हो। बाबा বলছেন যত আমার আমার করছো আমাকে দাও, मेरा पति मेरा फलाना, यह सब भूलते जाओ। देवे तो দেবে তো, না আবার বুদ্ধিতে গিয়ে ঘুরবে আমারই তো, না বাবাকে দিয়ে দিলাম, বুদ্ধিতে গিয়ে ঘুরবে না তো আবার আমার। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। বাবা বলছেন চিন্তা করো না, আমি নেব না,
তোমার কাছেই থাকবে, শুধু বুদ্ধি থেকে ভাবো যে এগুলো আমার না। यह बात बच्चों को ही समझाते हैं, जो बाप को जानते ही नहीं वो तो इस भाषा को भी समझ ना सकें। তাই না? নতুন কেউ শুনলে বলবে কি শিখায় রে ভাই, হ্যাঁ, সবার থেকে ছাড়িয়ে দেবে এরা, হ্যাঁ, তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওদের, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ নতুন বুঝতে তো পারবেই না। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। তাই না? আমাদের গুণ শক্তি আত্মার ক্ষয় হয়ে গেছে, কিন্তু বাবার গুণ শক্তি, তার সুখ শান্তি অখণ্ড থাকে, কখনো খণ্ডিত হয় না। আমরা বাধিত হই, খণ্ডিত হয়ে যাই। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। তাই না? যখন যাব দেহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না, আত্মা একলাই বেরিয়ে যাবে। তো দেহ আমার না, যে বাড়ি ঘরে আছি, যে সগা সম্বন্ধী আছে, সবাইকে এখানে রেখে যেতে হবে, তাই না? সঙ্গে তো কেউ যাবেই না। তো কেন কর্মবন্ধন তৈরি করব, কেন দুঃখের হিসাব কিতাব তৈরি করব, তাই না? বাবা বলছেন সামলে চলো, যেমন কি গেস্ট আছো, তাই না? ও তো মালিক মনে করে লড়াই ঝগড়া করা, অধিকার ফলানো কি দরকার আছে, তাই না? तो अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो, তাই না? দুনিয়াতে বলে না সবচেয়ে বড় পুজো বলি পুজো, তো বলি চড়ে যাও, কিন্তু ছাগলকে মেরে বলি দিতে হবে না, নিজেরও মাথা কাটতে হবে না, শুধু আমার মাথাটা কাটো, তাই না? সবাইয়ের মালিক হলো বাবা। বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, বাবা আমাকে কেয়ারটেকার বানিয়েছে, ট্রাস্টি বানিয়েছে। সবাইয়ের মালিক বাবা, সে দায়িত্ব দিয়েছে যেদিন সে ডাক দেবে যে আর তোমার এই বাড়িতে থাকতে হবে না, বাবু চলে আসো, তখন যেন বাবু এটা না বলে যে দাঁড়াও আমার একটু মোহ আছে, আমি দেখা করে আসি। तो बाबा बोलছেন बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। बाबा বলছে এই বলি छोड़ो তো 21 জন্মের রাজ্য ভাগ্য তোমার। আর এই বলি যে যত পার্সেন্টেজ, তার রাজ্য ভাগ্যও অত পার্সেন্টেজ, তাই না? तो लेन देन तो होती है ना, बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। লোকে নারকেল ফাটায় না ভগবানের কাছে গিয়ে, তো নারকেলে কি থাকে, উপরটা জঙ্গল, তারপরে শক্ত জিনিস, তার ভিতরে নরক। তো সংসার জঙ্গল বুদ্ধিতে, তারপরে দেহ অভিমানের কঠোরতা, তারপরে ভিতরে আত্মার সুখ শান্তি, তাই না? ওই জন্যে বলে শ্রীফল, তাই না? এই নারকেলটুকুতেই সব কিছু, তাই না? তো বাবা বলছেন দেহ অভিমান ভাঙ্গো আর আত্মাকে বাবার কাছে বলি ছাড়ো। तो 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना,
अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है, बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाली मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा न सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना। अब जाना ही है सुख के संबंध में दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। तो बाबा বলছেন কাকে याद करो, আমাকে याद करो, আর সঙ্গে কি করো, दैवी गुणों धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, তাই না? তো লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হতে হবে। তো অষ্টগুণ অষ্টশক্তি কোর্সের পাতাকে ধরো আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, এগুলো আছে তো আমার মধ্যে? অষ্টশক্তি আছে কতটা, আছে কতটা বাকি? অষ্টগুণ কতটা আছে কতটা বাকি? কেননা বলে না, দেবতারা 16 শৃঙ্গার করে, 16টা সাজ। তো 16টা সাজ কি সাজ? 8টে অস্ত্র, 8টে গুণ, তাই না? तो अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, তাই না? বাবা বলছেন দুঃখের লেনদেন এবার শেষ করো। সে যেন কোন কাল হয়ে গেছে, এরকম হতে হবে। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी, তাই না? বাবা যা কিছু পড়াচ্ছে সব বুদ্ধি থেকে आउट হয়ে যাবে। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ है ही सद्गति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो কি বলবো আজকে বাবাকে? বাবা আমার সব কিছু তোমার, আমিও তোমার, আর আমার একমাত্র তুমি আছো। মনে থাকবে তো? না বাড়ি গিয়ে উলটটা হয়ে যাবে? হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন বাড়ি গিয়ে উল্টো হয়ে যাবে না তো? বাবা সব আমার, আমি তোমার, তুমিও আমার, কিন্তু বাদবাকিগুলো সব আমার, ওগুলো তোমার না, তাই তো? তুমি দেখবে কিন্তু এগুলো আমার থাকবে, তাই তো? तो त्वमेव माताश्च पिता पाठ तो बजाते हैं ना, तो बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं। মা বাবা কি করে? বাচ্চাকে পালনাও দেয়, আবার পড়াশোনাও করায়। হ্যাঁ, তো প্রথম গুরু তো মাতা পিতাই হয়, তাই না? তো সেই কাজ ভগবান নিজে এসে করছে, বাচ্চা রূপে জন্ম দিয়েছে, আবার পড়াচ্ছে, আবার গুরু হয়ে শেখাচ্ছে সব কিছু হাতে ধরে। বারবার ভুলে যাই,
আবার বাবা মনে করায়, আবার তিলক লাগায়, আবার তৈরি করে, আবার শৃঙ্গার করে, আবার গিয়ে ধুলো মাটি মেখে চলে আসে। আবার বাবা পরিষ্কার করে আত্মাকে, আবার শৃঙ্গার করে। तो बाबा बच्चन फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं, कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा, यह यज्ञ रचा हुआ है। কেন ডক্টর যদি চাইবে আমার ছেলে ডক্টর হোক, তাতে তো হবে না, যোগ্য হতে হবে। তো ভগবানের কাছে শতযুগের অপার সম্পত্তি, কিন্তু দিতে চাইলেই তো দিতে পারবে না, যোগ্য হতে হবে। তাই জন্যে যোগ্যতা তৈরি করছে। फिर तुमको साथ ले जाऊंगा, यह यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। তাই না, এখন যজ্ঞ ব্রাহ্মণ রচনা করিনি, কে রচনা করেছে? নিজে শিব ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ স্থাপনা করেছে। বলে না দক্ষ প্রজাপতি, মানে ব্রহ্মার প্রতীক। দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ রচনা করেছিল, আর সতী তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। তো সতীকে, যে ভগবানকে ভালোবাসে, সে যজ্ঞে ঝাঁপ দেবে, মানে নিজেকে সমর্পণ করবে। আর শিব কী করেছিল? সেখান থেকে 51 শক্তিপীঠ তৈরি করেছিল, ছড়িয়ে দিয়েছিল শক্তিগুলোকে, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার। কিন্তু আমরা যখন স্থূলভাবে গল্প শুনবো, উল্টো পাল্টা মনে হবে সব, তাই না? তো খুশি সে সব অর্পণ হো যাতা है। তো সতী দুঃখে যায়নি, সে কি করেছিল? সে খুব খুশি খুশিতে যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছিল। बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वो कोई वापिस जाने के लिए थोड़े तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। বাবা বলছেন তোমাদের সবাই 60 বছর হয়ে গেছে, ছোট থাক বড় থাক সবাইয়ের বানপ্রস্থ, কেননা দুনিয়ায় বেশি দিন নেই। তাই শিব গুরু এসে বলে না, শিব হচ্ছে যোগেশ্বর, সে এসে এবার সাধনা দিচ্ছে, মন্ত্র দিচ্ছে, মন মনাভব মামেকম ইয়াদ করো। এবার গুরু মন্ত্র নিয়েছি, এবার করতে হবে সদ্গতির জন্য। ভগবানো বাচ তুম মুঝে ইয়াদ করো তো তোমারে বিকরম বিনাশ হোঙ্গে। বাবা গ্যারেন্টি করছে তুমি ভগবানকেও পাবে, আর তোমার বিকর্মও বিনাশ হবে, তোমার সদ্গতিও হবে, অনেক জন্ম জন্মান্তরের সুখ সম্পত্তির অধিকারীও হবে। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कलियुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा बोलছেন মা কালীর মতন সব বিকার বিকৃতিগুলোকে শেষ করে সব কলঙ্ক মুছে লক্ষ্মী হতে হবে, তাই না?
एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। তাই না? বাবার রুদ্র যজ্ঞ চলছে, মহাযজ্ঞ চলছে। যত নিজের তন মন ধন যা কিছু আহুতি দিতে পারবো অত আমার ভাগ্য তৈরি করতে পারবো। वरदान, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। তাই না? এই কদিন আগে মনে হয় 2 না 3টে রবিবারের আগে বাবার মুরলি চলল না, কর্মাতীত কি করে হব? যখন সমানে থাকব, সবাইকে সম্মান দেব, তাই না? তবে আমি পূর্ণতা প্রাপ্ত হব। তো বাবা বলছেন যে সমানে থাকে সে সবাইকে সম্মান দেনেওয়ালা হয়। दाता अर्थात रहमदिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। তাই না? যে বাচ্চা সমানে আছে সে ব্যালেন্সে থাকবে, সে কখনো কার উপরে রাগ করতে পারবে না, তাই না? কখন রোব আসে, কখন অহংকার আসে? যখন আমি সমান ভুলে যাই, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। তাই না? আমরা কি করি, নিজেকে তো দেখি না, অন্যকে দেখতে থাকি। এরকম কি বাবা বলেছে, ওই রকম কেন করে? তো বাবা বলছেন এইগুলো সূক্ষ্ম রূপ, তাই না? এগুলো সূক্ষ্ম আবেশ, এগুলো সূক্ষ্ম বিকৃতি। तो बाबा बोलছেন लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। তাই না? বাবা বলছেন কারোর প্রতি, চাহে বিকে চাহে নন বিকে, হয়তো সে ভুল করছে, হয়তো সে কষ্ট পাবারই যোগ্য, কিন্তু বাবা বলছেন তুমি বুঝেও তাকে তুমি অভিশপ্ত সংকল্প করবে না, তাই না? তোমার মনে যেন কারোর প্রতি অশুভ সংকল্প না আসুক, তাই না? এটাই যেন সংকল্পে আসুক, ওর উন্নতি হোক, ও বুঝুক, ও আগে বাড়ুক, তাই না? स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो কে যাবে উড়তি কলাতে, কে ফরিস্তা হবে, পাখা পেয়ে যাবে? যে সন্তুষ্ট থাকবে আর প্রসন্ন থাকবে। তো বাবা আজকে 2টো পাখা দিয়ে দিল। এক সন্তুষ্টতা, কিছু থাক আর না থাক সন্তুষ্টতা, তাই না? বাবা বলল না ইন্দ্রিয় সুখের অল্পকালীন সুখ, তাই না? অতীন্দ্রিয় সুখ শ্রীকৃষ্ণের মতন, সেই হলো আসল সন্তুষ্টতা। আর আসল প্রসন্নতা শ্রীকৃষ্ণকে দেখি এই 2টো গুণে ভরপুর, আর সব সময় উড়তি কলা, সব সময় খুশি আনন্দ, তাই না? তো শ্রীকৃষ্ণের মতন থাকো, সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতা, তাই না? अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
सत्यता के शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, তাই না? যে সত্য পথে থাকবে সে নির্ভয় থাকবে, সে আনন্দে থাকবে, আনন্দে নাচ করতে থাকবে। अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिकर निश्चिंत होने कारण, निर्भय होने कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसीलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। তাই না? আমি যে আনন্দে নাচ করব, যদি আমার কোনো বাজে সংস্কার থাকে তো সে আমাকে নিচে ফরিস্তাকে নামিয়ে মাটিতে পটকে দেয়। তাই জন্যে বাবা বলছেন তো যত বাজে সংস্কার আছে তাকে কি করব? রুদ্র মহাযজ্ঞে স্বাহা করব। তবে মনের হলচল সমাপ্ত হবে আর আমি উড়তে পারব। তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।